Wow, teman-teman coba lihat. Di sini banyak mainan. Wow. Ayo kita kumpulkan saja. Wih, kita taruh di sini saja ya, teman-teman. Ini mainan buaya. Wow, dia bisa berbunyi. Wih, ini Ultraman Taro, teman-teman. Wih, ini mainan Ultraman lagi. Ini Ultraman Cosmos. Wow, mantul. Ini kereta api Thomas, teman-teman. I can do anything I want to. If I go as fast as the Flying Scotsman, Sir Topham Hatt will definitely take me to the show. But you can't go as fast as the Flying Scotsman. Di sini ada mainan burung hantu. Dan ini mainan bebek. Wah, berbunyi. Widih. Ini Power Rangers Pink, teman-teman. Wow. Dan ini Power Rangers hijau. Ayo kita kumpulkan semuanya. Ini mainan mobil Moulin, teman-teman. Dan ini, wow, besar. Ini mainan mobil Jeep. Wih, anak ayam, teman-teman. Mantul. Ini kan T-Rex. Widih. Dan ini dinosaurus, teman-teman. Ini Power Rangers biru. Wih. Dan ini apaan, teman-teman? Wih, kepiting. Wow, kita menemukan mainan. Sampai sini dulu ya, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.